ये मारपीट के राजनीति से बीजेपी हो, मोथा हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, मैंने बहुत देखा है। कुछ मिला Khowai Ashrambari Amchaini Patimungno Paithago Khuk Khengkha Tripura Mothani Supremo Maharaja Pradyot Kishore Shukango Yakshu Bodol CPIM ni Talbidal Asuk Thaya Tongnai Adong Rokno Borongno Tabung Mondola Asogoi Local Beremo Jungzar Kladani Saitogoi Tongo Borok Shobadi Badi Borok Joranai Borok Unklok Doi Shornai Degar Abai Henino BJP no Ulta Advice Khlaika Maharaja Pradyot Kishore Koklichola Hakotori Montri Bokrong Narendra Modi ni Manke Bad Khanamani Pandawa Pati Khakirima Singse Beremni Kasha Patimung Kisasok Temrang Rokni Yago Shobai Shokrup Khaizaka BJP Adong Rokni Kaini Markongte Kabama Bike de Scooty Patimungno Temrang Rokni Yago Choporop Zago Shagodo Kumanka Khorok Sini BJP Adong Rokni Bishingo Khorongni Shakbele Hambia Hane Shokbai Kakoktuma Kokshil Samuni Yakshi Tripura Mothani Faising Patimungno Koktushal Tripura Khowai Ashrambari Bidan Shobani Purbotok Saya Amsayo Patimungno Diye Dadak Shidak Tripura Mothani Faising Yakshi Shurka BJP ni Haste Tangfang Dr. Vipinda Burma Patimungno BJP ni kusok ozamarok ni khunjowo tlangsaka hanebo shaka Dr. Vipinda Burma Phale haino hai khnawine leyano te washa BJP ni haste tangfang Dr. Vipinda Burma tamo shaka Chini Bharat Hakotoni Pradhanamantri Narendra Modi jini 124তম মন কি বাত আবার শুধু সারা ভারতবর্ষ সীমিত আছে ত্রিপুরা রাজ্য প্রত্যেকটা বুথে আবার অরাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন জায়গা ক্লাব স্কুল আমাই জায়গা গব মন কি বাত চিনি কার্যক্রম দङ তো আবাই কাইনা চিনা আশ্রামবাড়ি বিধানসভাनि बिसिङाव যে পূর্ব তকচায়া এডিসি ভিলেজ ও কার্যক্রম খাই তংমা জারাও যে ত্রিপুরা মথানি কিছু গুন্ডা বাহিনী রক থাঙে হঠাৎ খাইনাই হামলা খাইনাই চিনি কর্মী রং বরন বুথারনানে উদ্দেশ্যে রওনা রইনাই যেভাবে দা কুদাল শাবল সিলাই পিস্তল অকলাঙে যেভাবে বরক আক্রমণ খাইকা বরন বুথারনানে উদ্দেশ্যে তো আবাই কাইনাই চিনি 7 জন কর্মী প্রায় 7 জন কর্মী ইনজুর্ড অংখা আবার बिसिङाव 2 জন বেলাই অতি মারাত্মকভাবে বরং ইসাগো গুরুত্ব রাহত অংখা সম্ভবত প্রটাক জীবিব মন রেফার খাই রহকা তো অবশ্যই চিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং চিনি রাজ্য সভাপতি নজরত লাংখা রিপোর্ট দগ্ন সংরিখা তাবুক চিনি রাজ্যনি একটা প্রতিনিধি দলবো থাংনাই যে সমাজ আবাহিকে উশৃঙ্খল বাহিনী গুন্ডা বাহিনী যে ত্রিপুরা মথানি ভাবে যেভাবে হামলা হুজ্জতি খাই দङ বরনে যে ক্ষমতা থাজানাই কিরজাগে বরক যেভাবে আহাইকে চেষ্টা খাই দङ তাবুক আবার নিশ্চয় কাম্যয়া একটা রাজ্যনি শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট খাইজাম বাগৈ কিছু সমাজনি মানে যারা গুন্ডা বাহিনী বরক চেষ্টা খাই দङ বাহাইকে যে বিজেপি নো বাহাইকে দুর্বল খাইমানা বাগৈ যে চিনি কর্মীরা হামলা খাইনাই ত্রিপুরা মথানি কিছু যুব গুন্ডা বাহিনী রক থাঙে হামলা হুজ্জতি খাইনাই তাবুক অমাহাই ভয়াবহ অবস্থা তো একটা দেশটি প্রধানমন্ত্রী যখন মন কি বাত শুরু খাইও শুধু বিজেপি নি উদ্দেশ্য ককসাইয়া সমগ্র ভারতবর্ষনি বাগৈ সমগ্র ত্রিপুরা বাগৈ আবাইকাই কাছে দেশ নো সম্বোধন খাই মন কি বাত তো আবো বেলাই লাসিংমা সিংসা যারা তিনি ত্রিপুরা মথানি গুন্ডা বাহিনী রক যে স্লোগান দিকা যে এডিসিও কোন মুদিনী ককচলিয়া এডিসিও কোন মুদিনী মন কি বাত অনুষ্ঠান খনারিয়া আবাইকে যারা সানানো আং দিক্কার জানাগো প্রতিবাদ জানাগো তো চিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নো সিংহাবনো কবক নাই যে তাড়াতাড়ি যত সম্ভব বরণ এরেস্ট খাইনাই আইনি বিচারও প্রাবধান তুনা বাগৈ আং রিকোয়েস্ট খাইনাই Patimungno tiye belai notung flazak Ashrambari Amchai jeprofano kotalke party hoi manu soproplaimani Patimung yang tik haksa faising Khowai Ashrambari Amchaini Patimungno tiye Paithago Khuk Khengkha Tripura Mothani Supremo Maharaja Pradyot Kishore Burma Shukango Yakshu Bodol CPIM ni Talbidal Asuk Thaya Tongnai Adong Rokno Borongno Tabuk Mondola Asogoi Local Beremo Jungzar Khlainani Saitogoi Tongo Borok Shobadi Badi Borok Joranai Borok Unklok Doi Shornai Degar Abai Borokno Bodol Harnani Shokang Joloi Khlai Nahar Thong Hane BJP no उल्टा एडवाइस खाएगा महाराजा प्रद्योत किशोर किसी से अननेसेसरली झगड़ने का बात नहीं। आपको अगर आप किसी चीज में डिसएग्री करते हैं तो पोलाइटली डिसएग्री कीजिए। मार पीटने में क्या है? जब एक भाई दूसरे भाई को मारता है तो बाहर का आदमी हमको देखकर हंसता है। और आप फाइट किसके लिए करते हैं? थोड़ा सा फैसिलिटी के लिए, थोड़ा सा कुछ पॉलिसी के लिए। भाई एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास नंबर्स नहीं रहेंगे, जब आपका संख्या कम हो जाएगा, उसके बाद कोई आपको पूछने भी वाला नहीं है। तो माय ओनली अपील टू एवरीवन इज आप अपना बच्चे के बारे में सोचिए। ये मारपीट के राजनीति से बीजेपी हो, मोथा हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, मैंने बहुत देखा है। कुछ मिला आपको? यू गॉट एनीथिंग? लोग हंसते हैं। आपको लगता है कि आप बाहुबली बन गए, केजीएफ बन गए,
हीरो बन गए, कोई सब हंसते हैं आपके ऊपर। जितना गुस्सा आपके अंदर है अंदर रखो, थानसा लाओ। आज नागालैंड के लिए बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, एनपीएफ में हो, एनपीपी में हो, एक है फर्स्ट नागाज। वी शुड बी वेरी केयरफुल, बीजेपी शुड बी वेरी केयरफुल। ऐसे लोग जो सीपीएम में थे, सीपीएम में उनका चेयरमैन वाइस चेयरमैन का पोस्ट था, मोथा में भी जो आने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग आज मंडल प्रेसिडेंट बनकर लोकली ट्रबल क्रिएट करते हैं और सब बोलता है कि ये तो दिल्ली में फाइट हो रहा है। तो बी केयरफुल कि आप किनको रख रहे हो अपने साथ। थोड़ा बैकग्राउंड सर्च कर लो कि आज ये लोग सुविधा लेने के लिए आपके संग जुड़े हैं, कल सबसे पहले आपके पीठ में छुरी मारेंगे और वापस सीपीएम में घुस जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप पूछ लो कौन किसको कहां पोस्ट मिल रहा है। इट इज नन ऑफ माई बिजनेस, इट इज योर इंटरनल मैटर। बट मैं अपने मोथा के लोगों को बोलूंगा, ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट एंड डोंट इंडल्ज इन, डोंट रिएक्ट विथ एंगर, रिएक्ट विथ स्ट्रेंथ, यूनिटी। मैं आपके लिए त्रिपुरा में, दिल्ली में, पूरे देश में फाइट करूंगा। फॉर मी द प्रोटेक्शन ऑफ माई लैंड, माई नेशन, माई स्टेट इज सर्वप्रिय। और ये मैं करूंगा। मैं यहां में किसी को खुश करने के लिए नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों का पावर ऊपर से नीचे आता है, मेरा पावर नीचे से मेरे पास आता है, आपका पावर है मेरे पास, एंड आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। बेलाइनो हामबाई, खुलुंखा, टिप्रासा आइकलॉकथोंग, जय हिंद। Koktishala Khowai Ashrambari Patimungno Yaglo Shrai Financial BJP de Tripura Mothani Bishingo Ongnai Mahabharatni Choba Koktishalni Patimung Tokini Kisesatre Larshe Buskani Shalonogoi Manai Tokini Fulmang Fli Bureau Report Chini Khorang